টিবি ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱷᱟᱹᱲᱟᱹᱣᱟᱜᱼᱟ? অপুষ্টি HIV তে গাগরাও লেনখান, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রে বাং তাহেন খান, ক্যান্সার তে আক্রান্ত হুই লেনখান, কিডনি রেনাক সমস্যা তাহে লেনখান, নংকান হড় কোগে টিবি রোগ তে আক্রান্ত হচ্চো রেনাক সম্ভাবনা দো ঢের তাহেন তাকোয়া। টিবি আজার দো কড়া হপন, কুড়ি হপন, আবাল হাড়াম বুढ़ी, রেঙ্গেজ কিশোর যত লেকান হড়াক গে হুই দাড়েয়াগᱼᱟ। টিবি আজার দো আজার তে গাগরাও আকান হড় সাও মেলা মেশাতে ছড়াওয়া। টিবি আজার মিটান ছোঁয়াচে রোগ কানা। ফুসফুস রে টিবি আজার তে কাহিলাকান হড় ঠেন খন টিবি রেন জীবাণু খু আছিম তালাতে থু খারাক তালাতে ছড়াওয়া। ঘিঞ্জ ঘিঞ্জ এলাকা করে जहाँ रे दो आडी सांगे हड़ को तहेन अनकान जायगा रे नोआ रोग तो हुयुग रेनाक संभावना तहेना। जहाँ दिनम गे पौरा से नेशा जातीय जिनिस को व्यवहारा उनकुआ टीबी आजार हुयुग रेनाक संभावना ढेर तहेना। धरती जगत रेन मानमिया लेखा रे 1/3 हड़ाक गे सुप्त जक्षा रोग मेन दो हड़मो भीतिर रे जक्षा रोग मेनाक ताकोआ। आडी कम बयस अपुष्टि शिशु गिदर आर आडी सांगे बयस हाड़ाम बुढ़ी कोआ टीबी आजार हुयुग रेनाक संभावना ढेर तहेन ताकोआ। सानाम को बन तहेन खान चेतन बाय छाड़ा टीबी आज मतन जुदी खेसेर खेसेरम खुगा रुमाल ते मुँह मुचाम एसेदोआ।